सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80, जो चीज न बिकती हो। आयत नंबर 80, जो चीज न बिकती हो, हर नमाज के बाद 11 दफा पढ़ लिया कर। बिकेगी और नफे में बिकेगी, ऐसी बिकेगी कभी घाटा नहीं होगा। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80। فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين